Input ng Securities and Exchange Commission nga awan ti nagsubmit para ti online lending apps iti syudad ti Baguio. Iti panagmantay kani Attorney Regina Mea Cajucom de Guzman, Regional Director nga idi 2022 na ipaulog ti moratorium nga awanen ti mabalin ang may dagdag ka nag-apply wenno new registered CAS online lending apps wenno OLAS. Dito ang moratorium ket applicable nationwide. Kaya nati attorney hanay pasardang ti panag-apply kas new OLAS gapo kadagiti adu nga issues asang sangwen ti nasao nga aplikasyon. Inayon pa ti attorney ang manarimaan mo ti panang-adal ti komisyon no i-lift up da ti nasao ang moratorium. Ang no pay kasta agbalbalag daytoy anuman adda ti makita ti social media claiming nga day ti baro nga OLAS ket saan daytoy apatsyon. Kabata na inayon ti Regional Director at tapno saan na mabiktima ti saan na rehistrado nga OLA base iti SEC MC number 19 series of 2023 rumbang makita iti maysa nga OLAS no niya lending when financing company ti akin under wenno mangipatpatakbo daytoy wenno naka-affiliate. Iti mampaydangan iti panarita ni Attorney Regina Mea Cajucom de Guzman na Regional Director iti Security and Exchange Commission iti Region Cordillera. To our knowledge, wala pang nagsasubmit ng online lending dito sa Baguio. Kasi as of 2022, we already have a moratorium on OLAS. Meaning, wala tayong nire-register as a new OLA beginning 2022 kasi nga medyo marami siyang issues. Tapos, ne-thresh out muna yun. Actually, the commission is still deciding kung ililift yung moratorium. So kung nakakakita sila ng mga advertisement, mga posts saying that this is a new OLA, walang new. Since 2022, may moratorium. Isa pa, we have an SEC MC 19 na nagsasabi kapag rehistradong online lending yan, pag inopen mo yung app nila or yung Facebook page or business social media page, makikita mo dapat doon kung sinong lending or financing company ang nagpapatakbo sa kanila. So nakalagay dun dapat, it's a violation if they do not indicate yung affiliate nila na online or yung creator nila na online lending or actual lending or financing company. So since 2022, ma'am, even dito sa nationwide, wala talaga. Wala kasi it's operating nationwide na may moratorium na hindi pa pwedeng magdagdag or mag-register ng online lending. May nagiti dayta posible met ma-revoke, masuspend ti permit when no lisensya ti maysa registered OLA depende sa gravity ng offense no nilabsing na iti patakaran kas kumaiti pa ng haras kadagiti clients wenno nakautang. Nang runa tasigon kani Attorney de Guzman napipigsa ti pakinakam dagiti saan rehistrado amang haras kadagiti nakautang kaputa awan ti masuspend a kampanya wenno naka-affiliate kadakwada. Ngamno bay kasta inaklon ti Regional Director nga dati challenge ti enforcement kadagiti saan rehistrado kaputa narigat ngamuan tigin na siya sinod dagitoy. It's a rough estimate ng kapag may dumulog sa atin na kliyente, ang unang ginagawa natin is tinitingnan natin yung mga documents tapos chine-check natin kung yung napag-utangan nila ay registered para yun yung magiging basis para sa kanila kung paano nila ipoproceed yung complaint. Dahil nga we have different treatment for registered. Kasi kung registered yan, kung may papeles yan sa SEC, tapos naireklamo sila on unfair debt collection practices, harassment, gano'n. We have remedies from our end. Meron tayong guidelines, memorandum circulars, kung paano pwedeng isuspend ang license ng lending or financing, or i-revoke, or penalize sila depende sa gravity ng offense. So, medyo may challenge on enforcement pagdating dun sa mga hindi rehistrado because we do not have a record of the names. If it is through a number or telegram or messenger, may may difficulty, may challenge siya in tracing kung sino yung nagpaparan nung mukha siyang sindikato din.
Iti sa balya-bagir ag balbalag daytoy kadagiti publiko asaan na mamati wenno agpalilaw kadagiti advance fees ng runa iti social media gapota maysa daytoy akita ti scam wenno modus. Sigon ken kuana aday ti group chat maaramid at ita mapasamak ti communication ken aday ti agibagaan na awat ti utangan da and so on and so forth ngam tiya kinagpaisonan na agkakadwa dagita to find out na ikaw ang target na maging biktima. Kasi minsan like we have cases, yun nga, warning ko na rin siguro yung advance fees scam, na i-invite ka in a chat room. It appears that there are several of you na mangungutang supposedly, but you do not know that ikaw lang talaga yung not on it, yung parang hindi mo alam kung ano nangyayari. Yung iba is kasabwat din. So parang they will make it appear through the chat, Messenger, Telegram, or Viber, they will make it appear na, yung sa 3 kasabay ko, na process successfully. So they will say, nakuha ko na yung proceeds, ganyan. Pero ikaw, talagang ikaw lang yung nangungutang, i-entice ka lang nila to proceed with the application. And then doon na nga papasok yung advance fees na magbayad ka ng OTP, magbayad ka ng BIR clearance, meron kang naka-hold sa AMLA, yung mga ganon. And then they will harass the client into sending, wala ka pa ngayon ng nauutang mo, ikaw na yung nagbabayad. So if you're supposed to borrow 40,000, nakapagpadala ka na ng 25,000, wala naman talagang loan na papunta sa'yo. So our transacting public should be vigilant and very aware of that, yung ganung modus. Patrol sa isa Bombo Naviganan Disease, Bombo Radio Philippines, number 1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo. Ikatulat, tadiyayan pwede, sabsab.